أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawu wa kuntum qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'akum yuriduna ayyubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallau kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum adzaban alima laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu 'azizan hakima wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira humul ladzina kafaru wasaddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah
walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum ang tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha' lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الجراء ليغيظ بهم الكفار على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahaditsis sahihatil waridati fi fadaili suratil fathi wa bayani khawasiha. Bab tentang hadis-hadis sahih yang berlaku dalam penjelasan keutamaan surah Al-Fatah dan penjelasan tentang kekhususan surah tersebut. Akhrajal Bukhari fi sahihihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Bukhari mengeluarkan salah satu hadis di kitabnya yaitu Sahih Bukhari, diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala, bersabda Rasulullah,
Akhrajal Bukhari fi sahihihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu qala. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, laqad nujilat alayya alailata suratan ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha wa fi riwayatin ahabu ilayya mimma tola'at alaihi samsu. Sabda Rasulullah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu malam sebuah surah yang lebih kusukai daripada dunia dan isinya. Dalam sebahagian riwayat, lebih disukai daripada keluarnya matahari. Suma qara'a inna fatahna laka fatha mubina. Kemudian Rasulullah membacakan inna fatahna laka fatha mubina. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika surah Al-Fatah ini diwahyukan kepada Rasulullah, maka beliau sangat menyukainya, melebihi dunia dan isinya, atau melebihi keadaan siang hari yang penuh dengan kegiatan yang membahagiakan. Selanjutnya, wa akhraja Ahmad wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar rajulun suhida badron awil hudaybiyah. Imam Ahmad dan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis yang diterima dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Jabir menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seseorang yang disyahidkan di dalam perang Badar atau perang Hudaybiyah. Jadi seorang tentara muslim di zaman Nabi dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah itu yang syahid pada waktu perang tersebut itu tidak akan masuk neraka. Wa akhraja As-Sa'labi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala. Kemudian juga Imam Sa'labi mengeluarkan hadis dari Nabi. Anahu, sesungguhnya Nabi itu qala, telah bersabda Nabi. Man qara'a surat al-Fathi maka annama kana miman syahida ma'a Muhammadir Rasulillahi Fatha Makkah. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala seperti orang yang menyaksikan bersama Rasulullah peristiwa Futuh Makkah. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diterima hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal Fathi kana lahu minal ajri ka'annama kana mimman baya'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tahta sajarah. Kadza fit taisir.
Sabda Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, maka baginya berhak mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Syajaratul Ridwan, baiat Syajaratul Ridwan. Demikian disebutkan dalam kitab Taisir. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, balagoni ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala. Kemudian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa sampai kepadanya dari Nabi anahu qala, bahwa Nabi bersabda, man qara'a surat al-fathi fi awali lailati ramdanin fi sholati tatawu'i hafadahullahu ta'ala dzalikal am. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah di awal malaman bulan Ramadan di dalam sholat sunatnya, maka Allah akan menjaga dia pada tahun tersebut, sepanjang tahun tersebut. Wa minallahi al-auna. Wa minallahi al-aunu, dan hanya dari Allah lah semua pertolongan. Kaza piruhil bayani, demikian ditukil atau ditulis juga di kitab Ruhul Bayan. Wa fi riwayati Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi awali lailati ramdanin yusolli rakaataini yaqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihata wa inna fatahna laka. Suma yusallimu wa yaqra'u inna anzalnahu asyara marratin wa yusalli 'alan nabi alaihi salatu wasalam asyara marratin. Kadza fil ihya. Dan dalam riwayat yang diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, beliau menambahkan, jadi pada awal malam Ramadan itu seseorang salat 2 rakaat, kemudian membaca dalam setiap rakaatnya itu Al-Fatihah, lalu inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian setelah salam ditambah dengan membaca inna anzalnahu 10 kali dan bersalawat kepada Nabi juga 10 kali. Itu akan memperoleh pahala yang besar, kebaikan yang banyak. Demikian disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala ba'dul arifina man qara'a surat al-fathi inda ru'yati hilali ramdanin bi awali latin wa sa'allahu rizqahu bi dzalikal am ila akhirih. Dan telah berkata sebahagian orang-orang arif billah bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Fatah ketika awal bulan Ramadan bi awali lailatin, pada awal malamnya, wa sa'allahu rizqahu, maka Allah akan meluaskan rezeki dia bidzalikal am ila akhirih, pada tahun tersebut. Wallahu a'lam bimuradi. Mungkin cukup sekian dulu.